କୁଲ୍ଲେଟ୍ को 12 पर्व 6 पदयते 19 पद पात्रास जेलेते हारदु उई नामेताना ओकन मुसिंग हेरोद हो को सामानांग रे कुली जेराई लगे पात्रास अगुईते उड़ु उलिडा एन दिन रिया आयार निदेरे पात्रास पारिये सेंकड़ीते तोलाकांते बारिये पाल्टोन किंग तालारे गिति दूमेकेन ताइकेना ओंडो हरोतान कोदो पानारम दुएर सामानांग रे ताइकेते जेल उवा को हरोतान ताइकेना एन इमिते टाटकागे प्रभु ए मिडो सिर में दूतु एन जेल उवारे सदर इचियने ओंडो जेल उवा दो गोटामुली मस्कालियाना ओंडो पत्रासा habang pare udur kiite ute ki iye ondo kaje iye mar esu anjage uten me ente ae uten ten lo otege tolakan singkiri do tiete honjoriana ente sir me dutu patrase mita iye ama amayang re lije tol kedaen me ondo katare juta tusinge me patras en likage pai tiket canap en sir me dutu ondo ge kaje iye cador te uyu esedakante ain panjain me ente patras jel waate oliante dutu canap te sen kida mendo dutu aya lagi de pai tiket tia ado sari tege uba otana mente ka atkar daitene mendo kumutene mente uru uiten taikena aking do jel ua ayara ondo sanaba duer horotan koking parom kete bajar pate or senotan medria marang panarom duer ta areking bitayana ondo bitayan rege en duer aking lagi aetege ni iyene ondo aking paramiante miet hatie mundeking sen mucet kida en torsa rege sirme dutu do patras samanang re adiana imitere patras do ubalentia sobina ai atkar kete menkeda probu aindo aya adutu kulki ite heroda tiite ondo jiwdi jatiren ko anya birodore ko ulu mundite soben lekan ulu sanang ta ate puca kiding te duu kidinye nina do naa inanga anya ajibon re sariten atkar dayetene patras enlika aya amon ure atkarian tanap marko mentioko nutumi taikini jona ingate morioma waate senoyana inta are mondoliren sangi hoko mittere hundieken teko binti ten taikena patras inta bitayante racata bolotia duere to kida sali ayum kerage ruda nutum mido dasikuido ni lagi duerte senoyana ini patras alange ayum urung keredo esupure rasayante duer ka ni ikente uwa biterte ni ruweyana ondo bintiten taiken ko kajiet kuwa patras uju ekene ondo
duwer taare e tinggue kene mendo mondoli ren hoko aya kajire kako sariyene ondo inku amdom payani otanachi mente ko mita iye enrio en koido okonain kajitene ina do sarigia mente esu kele ete e kajit kuwa ente nido Patras do katana e mendo ae horoi lagi isor acutet aya a du tutene e mente ako reko men kida ondo o nipare Patras nikajake duere e to etan taikena ente ako do duer ko ni ikere do Patras ko nilam ki ite soben ko dandarayana boloyan redo apare tain pe mente Patras mondori hoko aya a tite e ingulet kuwa ondo o Probu cilik-cilikate ae jenlete e puca or ruwe ki iye ina ako taare e udup kida ondo e mitat kuwa Jakub ondo o ita abisasi hagako nen soben jagar ko udube kope en lika jagar tut kote aedo inta aete o liante ita a jagapate e seno onyana gapater angiande Patras horoken palton ko Patras ria cikan a hobayana mente ko akabaka cabayante ako talare en kaji rumul uteriana ondo o Herodo raja inae atkar kedre ae Patras nam agui lagi dee hukum keda mendo kako nam ki iredo horotan palton ko ina ninatane e kuli sultiket kuwa Henrio jan atkar ka enam kedredo horoken palton ko go eko lagi hukume imat kuwa encana Herodo raja Jiuda muluku bage kete kaisoria bajarte seno onyana ondo o inpare cimineng dine eta yene